Meaningful conversation. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good day. Thanks for tuning in. Kita ada salah seorang alumni our HRD Corp the Trainer Certification Course. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri? Okey, saya Bukhari daripada Machine Academy. Saya tak ingat batch bila dengan Senpai. Kita attend TTT courses lah. Saya rasa last 2 years. Lebih kurang. Lebih kurang. Betul. Dan lepas tu actually it's not until there lah kita pun jumpa, and sebab saya pun training provider, so kita belajar lah banyak. Banyak belajar. Alright. Untuk pengetahuan para penonton dan juga mungkin para pendengar, Bukhari adalah graduan daripada program Dasar Pandang ke Timur. Macam saya lah, tapi dia muda daripada saya. Tak muda sangat. Bukhari pergi tahun bila? Saya tahun 2002. Pergi 2002? 2002 sampai 2006. Dekat mana? Fukui University. Fukui. Okey, untuk kawan-kawan yang tak tahu, Fukui belah mana? Fukui sebelah Laut Jepun. Kalau bandar yang besar kat situ Kanazawa lah. So Kanazawa sebelah dengan Fukui. Kalau daripada Nagoya, bandar yang paling besar lah yang terdekat dengan Fukui itu Nagoya. Kalau dulu ada kereta api biasa, dalam 4 jam. Okay. So basically kalau kata Tokyo tu belah sini, dia belah sini lah. Betul. Dia ada side. Ada side. Sebelah dengan Korea. Betul. Jadi belah sana. Satu dia macam Korean sikit. Saya belah atas. Saya belah Hokkaido. Okay. Saya kat Hakodate. Jadi masa zaman belajar tak sampai. Yang saya pergi Osaka. Lepas sana saya bukan orang yang adventurous. Jadi sepanjang ada dekat sana, saya memerap dekat ni lah. Paling selatan turun kat mana? Paling selatan turun mana Tokyo sampailah. Tokyo sampai. Tokyo. Nagoya. Kalau ikutkan masa daripada sini ke Jepun, flight dekat Fukuoka. Flight kat Fukuoka. Sebab dia nak kita orang tak payah tukar. Sebab kalau kita turun Narita, kita kena tukar Haneda baru naik atas. Faham. Jadi dia tak nak kita tukar flight tu. Jadi itulah paling jauh, tak keluar airport pun. Okay. So, direct Fukuoka terus pergi Hokkaido. Hokkaido Hakodate memang ada airport, tapi dia tak macam Sapporo, Chitose kan besar kan. Macam tu lah. Sorry cerita Jepun pula kan, tak ada kena-mena. Tapi okey, ni lepas tu yalah belajar. Tahun lain-lain dia balik 2002. Pergi 2002. Pergi 2002. Saya balik 2000. Saya habis 2001. Okey. Memang tak jumpa kat sana lah. Kat sana memang tak jumpa lah. Dekat Sharp pun kita selisih kan. Tak selisih pun. Tak jumpa lah. Maksudnya memang saya keluar, awak masuk kan. Betul. Tapi kita dalam department kita dalam department yang berhampiran lah, sebelah-sebelah lah. Okey. So saya tahu cerita saya macam mana saya boleh keluar daripada bidang teknikal dan masuk dalam line training. Mungkin Bukhari boleh share macam mana boleh terdetik hati masuk dalam training. Actually waktu dekat dalam Sharp pun tak ramai orang yang, biasalah dia Sharp Elektronik Malaysia. Senpai saya Encik Fauzan memang kat situ juga, dan banyak engineers. Dan kebanyakan engineers pun dia macam kebolehan untuk present kat depan dengan confident tu tak ramai. Dan saya dekat Sharp tu antara orang yang kalau nak kena present, macam ada new pasal power management ke datang daripada Sirim, new act, saya kena present lah kat situ. Dah ada sikit minat lah untuk buat presentation. Dan alhamdulillah dapat kawan saya, partner saya panggil untuk join company lah, new startups on cryptocurrency exchange. So this one memang totally not training. Tahun bila tu? Tahun 2019. Just before COVID lah. Just before COVID. Kita ada investor daripada Jepun datang untuk masuk duit, inject for creating cryptocurrency exchange lah. Dan kita apply lah. Kita buat memang for the cryptocurrency exchange company. Kita apply for the security commission. Didn't get it. Ada 200 company, hanya lebih kurang 3 je yang dapat.
Oh, okay. Lepas tu kita tak dapat continue. Then ada kawan saya datang daripada UMP. Dia kata, kau tengah buat apa ni? Saya cakap lah, on cryptocurrency, kita explain on blockchain, blockchain technology. Dan dia kata, menarik ni, this one why not you rangkakan, kita jadikan syllabus untuk program diploma. So start from there lah sebenarnya. Masuk dalam line education, betul. I see. Tapi dari segi it was more on a technical side lah kan. Betul. Technical side lah, kita ajar on blockchain, everything lah. Cuma lately kita baru explore on banyak benda lah, on soft skill. Not only limited to the blockchain technology on IF 4.0. Sebab ada inquiry, ada demand on Microsoft Excel dan macam 5S, semua tu kita ajar lah. So kita berlibatkan tu. Tapi basically Bukhari masih lagi into technical betul, side masih lagi. Saya memang dah tinggalkan terus lah. Okay. So now apa cabaran dia bila with the intention of doing something technical, lepas tu went into nak kena buat program diploma dan sebagainya. Apa agaknya biggest challenge masa time tu? Biggest challenge untuk faham apa matlamat program tu lah sebenarnya. Kita dapatkan daripada situ. Then from there kita craft lah. Kita craft what is the requirement, especially on the blockchain itself lah. Sebab masa tu tak ada lagi program. Betul. We are the first diploma program on blockchain lah. Sekarang masih ada lagi? Sekarang ni dah ada isu sikit. Actually kita bawah UMPA. Okay. Ni lah depan ni. Okay. Nanti saya pergi join jumpa dia orang. Actually dia ada so this program is non-MQA, executive program. Ya, faham. So ada banyak program UMPA, banyak perakan kerjasama. So Machine is one of them. Tiba-tiba ada MQA kacau. Dia ada gangguan dengan MQA ketika itulah. Dia kata actually you cannot use program of non-MQA, guna nama diploma, guna nama degree, master tak boleh pakai. Tapi pakai apa? So dia kena jangan certificate, something like that lah. I see. So bila ada yang tu ada disadvantage adalah orang tak boleh guna EPF dan tidak boleh ada dua disadvantage. Satu, tak boleh guna EPF. Yang kedua, tak boleh convo dengan pelajar-pelajar yang lain. Tak boleh attend convo. Convocation. Tapi convocation tu bukan ke universiti punya budi bicara. Yes. Tapi universiti punya akta, kalau tak ada diploma tu dia tak boleh nak convo lah. I see. So benda ni dua yang memang missing, yang orang tak ada minat lah, dia kurang minat. Faham. Sekarang masih macam tu atau sekarang kita dah ni, kita buat training dengan company sajalah. Tak adalah company nak buat untuk blockchain, kita ajar untuk Microsoft Excel ke semua macam tu lah. Faham. Alright, lepas attend TTT dan sekarang macam mana perjalanan dia? Sebab kita pun on and off jumpa selisih dan sebagainya, tapi tak really sit down untuk cerita what happens after that lah. Apa antara challenges dia sebenarnya? Actually sebab saya training provider, kita entrepreneur. Of course adalah untuk dapatkan job lah. Itu adalah challenge yang agak besar lah sebenarnya. So I'm not focusing on training. Saya focusing on getting the job. Business development. Yes. Okay. So kalau dia orang ada demand, then saya akan cari trainer lah. Antaranya adalah di kalangan alumni pun saya akan tanyalah. Good. Bagus juga sebab kita memang okay, to share a little bit lah kan. Jadi freelance trainer sebenarnya senang. Honestly kalau tanya saya, jadi freelance trainer senang sebab what you need to do is berkenalan dengan ramai training provider. Betul. So kalau datang event macam bawah HRD Corp kan, macam NACCE ni, lebih kurang 200 lebih exhibitor, lebih daripada 80% adalah training provider. Training provider. Jadi sama ada training provider, memang dia cari freelance trainer. It's just a matter of how you present yourself lah. So technically sebab I went through it, saya boleh katakan benda tu tak susah. Tapi jadi training provider ni susah. Sangat susah. Dan the path is not linear. Dia bukan kita trainer eventually jadi training provider, tak. Because skill set dia lain. Betul. Kan? Skill set dia lain. Nak pergi menjual program dan ni. Okay. Tu satu part. Yang kedua adalah
apa yang kita jual lah. Kan. Okay. Dan apa yang SS Ideas cuba buat ialah lepas TTT kita cuba prepare that platform untuk you networking sebenarnya. Dia terganggu dek COVID biasa tahun-tahun sebelum tu. Kita memang try every year kita ada buat gathering. Tapi bila COVID dah tak boleh, kita buat online, dia tak berapa pergi. And then we stop sekejap. InsyaAllah lepas-lepas ni bila kita dah ada tempat, kita dah ada, jadi bolehlah kita buat gathering tu skala kecil tapi kerap lah. Sebab bulan ni kita punya anniversary. 10 tahun. 10 tahun. Nice. So memang kena buat ni sampai. nak in a way perjalanan tu kita tahu dia tak senang. Betul. So bila at least lah kita wujudkan platform tu, you all siapa yang keluar berjumpa dan ada request, and if you have the right mindset and willing to share tu bukan setengah orang collaboration dia fikir percentage tau. Tak, maksud saya share is share opportunity. Macam kita tahu Bukhari buat benda yang technical macam ni. Kalau kita dapat klien yang technical yang perlukan what you have, kita akan bagi je nama. Bagi nama suruh dia contact sendiri. Sebab that is your opportunity untuk dapat direct job. Kita tak nak overlap. Nanti satu to the client dia susah. Yang kedua, if you're talking about claimable, takkan kita nak register program you. Unless kalau you freelance trainer, boleh lah you register through training provider. Tapi biasanya training provider dengan training provider, kita kena smart collaboration tau. Kita ada strategic punya approach lah. So nak dapat job memang susah, tak dinafikan. Okay, now soalan, what is your ideal client? Company macam mana yang you cari sebenarnya? Kita tak ada banyak buat training lagi lah sebenarnya. Tapi company kita suka tengok dia grow tau. Company yang bila dia baru ni kita buat dengan satu anak syarikat Mara. Kita buat on Microsoft Excel. Simple je. Tapi semua sangat happy. Dan dia orang nak belajar lagi untuk next punya advanced punya courses. Right. So kita rasa seronok lah. Maksudnya it's not only just for the sake of profit ringgit. Tak, adalah development dia. Macam mana dia punya staff dia dapat gunakan. Sebab saya bincang dengan manager dia kata kalau nak present pun nak kena cari semua tu kan, database ada. Cuma nak craftkan nak buat dia punya presentation, nak cari data dengan sangat cepat tu susah. So bila ada macam ni, dan easy dia lah, boleh buat dalam kerja dalam mungkin 2 jam boleh settle dalam setengah jam. Macam itulah. I think that is one of the things yang kalau kita approach dengan, kita dua orang engineer kan, kalau kita approach dengan engineering punya way of thinking, kita solve the problem, the root cause of the problem kan. That apparently compare dengan orang yang saya jumpa dekat luar, dia orang tak faham konsep ni tau. Dia program sellers. Faham tak? Dia jual program. Sebenarnya kita punya unique selling proposition kita adalah customized program. Betul. Dan customized program ni memerlukan sedikit engineering punya thinking dan juga willingness untuk have a conversation dengan klien tu. To be fair, some clients tak nak berbual dengan kita tau. Dia nak, okay, you ada program pun bagi, that's it. Betul. So kalau macam Bukhari kata tadi, you punya ideal client atau yang you nak tengok adalah orang tu grow. Number one is tapi ini bukan advice lah. Ni jangan salah faham, bukanlah senpai ajar kohai. Tak. Ini this is something yang kita pun try to figure out sama-sama kan. Let's say if you have that ideal client punya characteristics. Contohnya location is very common lah. Sebab ada setengah training provider dia tak nak keluar. I see. Memang betul. KL ni kalau dia tengok data HRD Corp, KL is lubuk lah. The melting pot of everything semua berlaku kat sini. Tapi kalau you drive 2 jam keluar, dia akan jumpa dia tak banyak tapi dia ada some group of majikan yang berdaftar yang memerlukan certain type of training. Nombor 2 ialah background dia apa. Contoh kan, saya masa awal-awal kita belajar Jepun, so otak kita fikir the only thing yang orang boleh accept kita adalah kalau company tu company Jepun. Betul. Kita ajar bahasa Jepun ke, kita ajar 5S ke, benda-benda yang Japanese konsep ni kan. Maybe bukan company Jepun, sebab company Jepun
They know, dia dah buat apa yang Betul? kita belajar tu. So maybe you nak cari company lain. Okay, bukan racist ke apa, tapi kadang-kadang we fit into certain category of crowd. So mungkin Bukhari boleh tengok lokasi, tengok background, and then most importantly is size of the company. Okay, rasa ramai sedia maklum kalau dia mencarum HRD, maksudnya memang dia akan pakai tabung HRD. Minimum adalah 10 orang. Tapi minimum 10 orang, kalau kita tengok, because they contribute 1% daripada gaji kan. So kalau average gaji dia 2,000, 1% RM20. Kalau dia ada 10 orang, baru RM200 sebulan tak? Betul. Setahun baru berapa, tak boleh pergi training pun. Betul. Jadi takes dan HRD punya requirement adalah 2 tahun tak pakai, fund tu kena absorb. So dia punya tu tak banyak. Tapi kalau Bukhari boleh masuk dan jumpa company yang small size ni dan bagi customized solution yang mana dia boleh claim HRD fund dia, dan that is it. Tapi kerja banyak sebab dia kena pergi dia jumpa. volume. Okay, faham. Kena keluar jumpa. So orang-orang ni dekat mana? Right now you mention tadi Mara contohnya kan. Okay. So mungkin boleh just approach Mara, division lain ke, department lain ke. Then maybe start off dengan that group of yang terlibat dengan Mara, tapi dia ada contribute HRD fund. Okay, faham. You because you dah ada track record dengan Mara. Jadi you boleh gunakan leverage on that, masuk dulu. Small companies, ni cerita yang SME kita jumpa SME Corp yang kita jumpa tu kan. So dia ada program yang dia nak elevate. Dan dia nak elevate ni, dia kena ada kriteria tertentu, betul tak? One of the punya ni is kalau you focus on that, maybe dia boleh pergi tau. Dia adalah orang yang nak pergi ke program SME Corp, tapi dia belum ready. So okay, to be fair, kita ambil gambar daripada sana. Untuk pengetahuan, ni Sabah punya bos. Oh, okay. So kalau Bukhari nak pergi Sabah, ni lah orang yang kita kena cari. Okay. But anyway, sebenarnya terus terang, dengan kita lah, rajin-rajin lah hulur tangan, get to know kita punya team. Sebab kita pun kadang-kadang tak menantangkan juga nak bawa. Kita pun duk fikir nak bawa siapa, nak pergi mana. Okay. But anyway, patah balik pada cerita tadi. So now if 10 orang RM20 tak cukup, let's say you go with 30. So cari company yang 30. Okay. Average salary katakan RM1,500 pun, RM15 kali 30 dah berapa ratus kan. Dia maksudnya dia double daripada yang tadi. And then from there you build up. You masuk. I think the Excel one is very very good, sebab kita kadang-kadang dapat feedback daripada klien ni, dia bukan tak nak belajar Excel, tapi selalu trainer yang ajar Excel ni, dia ajar Excel, faham tak? Dia ajar beginner, intermediate, advance. Ini modul dia. Pertama, ribbon tu apa, ni apa. Dia ajar tu, tapi dia tak ajar functional. I see, faham. So kalau you go in, dia kata okay, macam mana nak buat dashboard untuk you manage you punya ni, gunakan Excel. Masuk you ajar benda tu, and then Excel file tu bagi dia. Sebab memang kita akan ajar macam tu lah. Actually kita pun dah evolve lah. Sebelum ni kita too technical. IR 4.0 kita ajar on IoT, kita ajar blockchain. Tapi mana ada company yang sangat-sangat sikit lah company yang nak belajar pasal ni. Sebab dia nak ajar kepada, nak gunakan training tu untuk develop skill staff dia. Tapi tiba-tiba nak belajar pasal blockchain. Apa kegunaan dia kan. So kita shift kepada apa training yang orang nak. So that's why kita nampak Excel lah, dan everyone using Excel. I think it's a good start. Dan you can actually progress dia from Excel pergi kepada Power BI, lepas tu pergi pada benda lain, push dia sampai dia once dia ready lah, of course. Betul. Menarik. Baru teringat, sebab bila kadang-kadang tak berbual macam ni, tak teringat kan. You should consider tempat training ada. Tempat training biasa kita buat kat hotel lah. Kita so ada kos kat situ lah. Kena consider, sebab ada orang pun suka. Hotel location kat mana? Location itu dekat KL. Okay, I think dah tahu, tapi bukan iklan just nak
kita ada training room dekat Putrajaya kan, lokasi dia tu. Betul, boleh rent ni. Run your classes. Berapa pack? Kita ada dua bilik. Satu bilik yang kecil itu weekends kita tak buka lah, sebab yang tu attached to our office. Security reason kita tak rent out kecuali weekday. So weekday adalah person in charge saya, harga tu saya tak berapa ingat. Boleh talk to ni. Yang kecil tu boleh muat 15, tapi selesa, comfortable untuk space ada ni 10 12 cantik lah. The other room boleh pergi sampai 24, tapi I would advise dalam 20 tu sedap lah. Boleh consider kalau ni. I mean kita faham, sebab bila jadi training provider ni salah satu benda yang ni lah, you have to have the power of resource. Number one is benda yang paling makan cost, venue lah. Betul. Kan, tempat. Kalau hotel mesti dia nak makan sekali kan, sekali. Nak ambil bilik je. Hotel, meals kita tak provide, tapi bawah tu ada banyak option lah. Nanti datanglah visit kita punya ni dekat Menara Syazburi kan, dekat Alam Anda. Sebab kita ada training every month boleh untuk energy saving. So this one too technical, very niche one. Ramai tak? Kalau kita buat online, kalau online lah, ada dapat 45 orang. Kalau offline kita pernah dapat lebih kurang 15 orang. Sebab apa online ramai, offline kurang? Saya rasa sebab online kita buat murah lah. Online kita charge dalam 300. Bukan sebab location. Location pun mungkin salah satunya, sebab bila kita buat online kita dapat target tarik daripada Johor, ada dapat daripada so mungkin location pun main peranan. Faham. Tapi sebab Klang Valley pun dah banyak lah dia punya energy manager. So alhamdulillah dia certified ke apa? Tak adalah certified. So ini memang REEM, registered electrical energy manager. So sebab kita berdaftar as a training provider dengan Suruhanjaya Tenaga. Mantap. So dapat CPD lah. Itu antara main point. Okey. Boleh nanti kita cuba explore. Boleh explore untuk tempat tu pun okey juga tu. Sebab mana yang kita boleh support kita punya alumni dalam bentuk macam ni lah. Kita tak bagi job. Sebab ada orang tanya saya, Cik Wazan, tak ada ke lepas TTT bagi job? Kata kita pun nak dapat job susah. It's not that easy. Tapi if you have some conversation, discuss, mungkin boleh. Sebab kita memang technical kita tak buat. Soft skill tu kita ada banyak choice. Jadi mungkin boleh consider. Right. So maybe that's something to look into. Mana yang boleh. Sekarang tim berapa ramai? Tim tak ramai, banyak. Kita ada 3 orang. Tapi ada intern lah. Kita pun ada not on the training lah. So kita nampak on energy efficiency punya niche ni nampak macam banyak demand. Itu bawah apa macam ESG apa semua ESG betul. So kita ada satu crate, kita collaborate untuk buat energy management solution lah. Lepas tu produk pula. Yang tu siapa market dia? Market dia adalah orang yang ada building. Dia orang perlukan, sebab sekarang ada new act EACA untuk pastikan energy, pastikan negara kita net zero nanti. So untuk check semua energy penggunaan tenaga digunakan oleh bangunan tu lah. So bangunan sebesar mana bangunan? Semua bangunan actually perlukan energy management system. Sebab saya terfikir tu hari saya dekat Sabah, kita cerita Sabah tu yang kenal partisipan yang datang tu daripada macam property management tau. Dia ada a few property yang dia manage. Tapi yang saya sembang-sembang, saya dengar dia banyak macam apartment type of building lah. Macam tu dia orang pakai. Do they need itulah betul juga soalan tu, berapa besar yang perlukan benda tu. I need to check back. Now I mean try to find out. Sebab bila Bukari kata tadi susah nak jual, susah nak dapat job tu memang normal. Tapi sebenarnya this type of conversation helps. Sebab apa? Bila orang yang tak ada dalam bidang tu, dia bertanya, dia kadang-kadang tanya soalan for lack of better word, soalan bodoh kan. Tapi soalan bodoh tu soalan yang kadang-kadang korang kita tak terlintas betul. Jadi itu pun ada satu strategi juga tau. Sebab
Akta PSMB 2001 ni dia makin expand dan dia cover a wider range now. Hampir semua dia cover tau. Jadi jenis klien yang kita tak pernah terfikir sebelum ni are now employers yang ada tabung HRD. Okay. So macam tadi kan, dia any building owner. So building owner ni tu yang saya nak tahu building macam mana. Sebab building then there is another opportunity dekat situ. Of course. Dan tabung ni soalan orang yang tak tahu. Tabung tu pun macam sebab sebelum ni kan mungkin saya pun nampak HRD Corp punya tabung ni hanya untuk training. Betul. Tapi macam boleh gunakan untuk macam software punya. Okey. Secara langsungnya tak. Oh tak lah. Okey, tapi dia ada satu lagi yang boleh beli equipment, tapi itu lebih kepada training related equipment lah. Okey. Cuma yang saya maksudkan kat sini adalah orang-orang macam building manager apa ni semua kan, dia orang kena pergi training juga. Betul. Choice of training tak banyak. I see. Sebab mungkin orang yang biasa buat training tu yalah, biasa yang saya faham bangunan ni semua mesti CIDB kan. So mungkin sebelum ni dia keluar duit sendiri, dia tak pakai claimable. If you can make it claimable, mungkin dia datang. Maybe you can even do something like awareness program, public program awareness, datang half day pun boleh. Minimum 4 jam boleh claim dah. Buat yang tu dulu, make it affordable. Lepas tu kalau dia perlu, dia hire you as a consultant untuk you datang dan buat training, buat benda tu lah. I mean, dia dah tak jadi training lah, dia jadi consultancy lah. Faham. Yang tu lain pula. But at least you dapat door opener tu. Kita ada satu alumni tu, dia banyak aktif dengan local government, majlis pemandaran apa semua. Tapi majlis pemandaran ni of course dia bawa government, dia tak pakai fund jadi tu. Tapi mungkin boleh tengok daripada aspek lain lah. Boleh menarik tu. Explore. Sebab it goes back to kepala otak engineer tadi lah kan. So you see the problem, you try to resolve the problem, and then slowly go from there. Sebab to be fair, data yang saya pernah faham tentang majikan HRD ni, majority memang SME. Majority SME, dan 70% macam tu is SME. Tapi what you have right now yang saya terfikir ni sangat-sangat bermanfaat untuk yang ada production lah. So awak boleh cater to one client. Let's say syarat dia tadi kan, lokasi ini dan lepas tu dia own a building. Contohnya dia ada unit yang dia, again saya tak tahu size of the building lah. Let's say for example dia buat production dekat shop unit ke apa kan, jenis-jenis macam tu kan. So basically dia kena manage tenaga kat situ. So orang admin dia belajar pasal Excel. Lepas tu operation dia buat benda ni. Semogalah kita cover semua. Boleh. As long as you ada reasonable punya ni, make sense in terms of you punya business model kan, berbaloi, explore. Boleh je. Boleh di explore lah sebenarnya. Sebab kita orang memang tak ni cakap pandai lah kan. Tapi kadang-kadang macam Rina selalu dapat klien yang ni macam-macam klien, sebab dia yang go out to hunt for sales lah. Dia sales. Collaboration dengan Zati lah. But nanti sembangan dia orang, tengok what you can put on the table. Mana ni kalau we come across something yang proper, kita just pass jalan lah. Boleh helpful untuk ni. Boleh insyaAllah. Okay, terima kasih. Menarik something yang ni. Kita tak akan bercakap bahasa Jepun kat sini sebab bahasa Jepun pun dah lupa ni. Exactly, itulah point dia. Tapi again, Bukhari, thank you very much datang dan terus duduk terus kita record. Nanti kita akan upload dan we'll share this episode lah. Okay, alright. Lagi terima kasih. Enjoy the NECCE, banyak benda boleh explore. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. This was an Access Ideas Malaysia production.